Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Keluaran 12 ayat 1 hingga 14. Demikianlah firman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi bulan pertama bagimu dalam setahun. Katakanlah kepada seluruh jemaah Israel demikian. Pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap orang hendaklah mengambil seekor anak domba untuk setiap isi rumah. Jika satu isi rumah terlalu kecil untuk menghabiskan seekor anak domba, maka bersama isi rumah tetangga terdekat hendaklah ambil seekor domba menurut jumlah orang di sana. Cuba kira berapa banyak anak domba diperlukan memenuhi jumlah yang dapat dimakan oleh setiap orang. Hendaklah anak domba atau anak kambing itu kamu boleh memilihnya jantan, berumur setahun dan tiada cacat celahnya. Kamu hendaklah menjaganya sampai hari ke-14 dalam bulan ini. Lalu setelah itu seluruh jemaah Israel hendaklah menyembelihnya pada waktu senja. Hendaklah darah diambil sedikit lalu disapukan pada kedua-dua tiang pintu serta pada ambang setiap daun pintu rumah di mana orang memakan domba tersebut. Dagingnya yang sudah dibanggang di atas api harus dimakan mereka pada malam itu juga dengan roti yang tidak beragi serta sayur herba pahit. Janganlah makan daging itu mentah-mentah atau setelah direbus dalam air, tapi makanlah setelah dipanggang di atas api lengkap dengan kepala, kaki dan isi perut. Jangan tinggalkan sisa-sisa sampai pagi. Kesemua sisa yang tertinggal sampai pagi hendaklah kamu bakar habis. Beginilah kamu harus memakannya itu dengan pinggang berikat, kaki berkasut dan dengan tongkat di tanganmu. Kamu harus memakannya dengan terburu-buru kerana itulah perayaan Paskah bagi Tuhan. Pada malam itu juga aku akan melintasi tanah Mesir dan menyerang semua anak sulung di tanah Mesir daripada anak manusia sampai anak binatang. Akan kuhukum semua Tuhan sembahan warga Mesir. Akulah Tuhan. Darah itu akan menjadi tanda bagimu di rumah-rumah yang kamu diami. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada minggu yang lalu kita melihat bahawa selepas membiarkan orang Israel pergi pada akhir 10 azab, dia mesti segera menyesal dan mengejar mereka dengan banyak rata. Waktu itu, orang Israel berada di tepi laut dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dengan laut di hadapan dan tentera Mesir mengejar dari belakang, orang Israel berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Pada saat itulah Musa hanya bergantung kepada Tuhan yang Maha Hidup, dan oleh kuasa yang besar, Tuhan membelah laut sehingga orang Israel dapat menyeberang di tanah yang kering. Apabila tentera Mesir melihat hari itu, mereka mengejar orang Israel masuk ke laut yang terbelah. Tetapi Tuhan menyebabkan air kembali, lalu tentera Mesir pun tenggelam di laut. Penting untuk kita sedar bahawa Tuhan melindungi dan memelihara kita, bahkan dalam situasi kematian. Tetapi apabila seseorang mendatangkan murka Tuhan, tidak ada jalan untuk melarikan diri daripada kematian. Hal ini juga telah dilihat dalam 10 azab di Mesir, apabila Tuhan melihat tanah Goshen, tempat tinggal orang Israel. Terutama ketika azab kematian anak sulung menyebabkan ratapan besar di seluruh Mesir, Israel tetap berada dalam keadaan aman. Ubah pada hari ini akan meneliti bagaimana Tuhan melindungi orang Israel semasa azab kematian anak sulung. Jawapan tentang bagaimana orang Israel terlepas dari azab yang mengerikan itu saya jelaskan dan terperinci dalam petikan Alkitab pada hari ini, iaitu Keluaran bab 12. Hari ini melalui pelaksanaan Paskah, firman ini tidak hanya tentang terlepas daripada azab dalam Keluaran, tapi juga dalam semua perkara ujian dan susahan. Jika anda bertindak mengikut firman Tuhan, anda akan dilindungi. Hari ini melalui pelaksanaan Paskah dengan mentaati firman Tuhan. Ketetapan Paskah ini tidak hanya terpakai pada zaman Perjanjian Lama. Seperti yang tertulis, menjadi ketetapan buat selama-lamanya dan harus dipelihara hingga hari-hari terakhir apabila Tuhan Yesus datang kembali dan kita masuk ke syurga. Marilah kita meneliti makna rohani yang terkandung di dalamnya. Dalam firman pada hari ini, semoga anda memahami keselamatan jiwa dan jalan untuk menerima perlindungan Tuhan dalam setiap penderitaan dan masalah yang kita hadapi di dunia ini.
지금까지 Saudara-saudari 피해 재앙으로 sekasih, 시작하여 dari azab 그 darah 다음의 sehingga 재앙에 azab kegelapan, 이르기까지는 이스라엘 백성들이 어떠한 Tuhan 행동을 melindungi 취하지 orang Israel 않더라도 오직 semata-mata oleh 하나님의 kuasanya, 능력으로 지켜주셨습니다. tanpa mengira perbuatan orang 그러나 Israel. 마지막 재앙을 앞두고서는 Namun begitu 이스라엘 Tuhan menghendaki 백성에게 satu tindakan 순종의 ketaatan 행함을 daripada orang Israel 원하셨습니다. sebelum azab 이 yang 행함을 terakhir. 해야만 지킴받고 보호받는 것입니다. 바로 어린 양을 잡아서 그 피를 Dan tindakan 집 ini merupakan satu-satunya 문설주와 민방에 바르고 untuk 그 안에서 dilindungi. 어린 양의 고기를 불에 Kita 구워 harus 먹는 menyembelih 것이었습니다. seekor anak domba, menyapukan 이는 darahnya pada 하나님께서 kedua tiang pintu dan 애굽의 ambang 모든 atas pintu 장자와 rumah mereka. 생축의 처음 Dan 나는 di dalam 것을 rumah itu 열었을 mereka harus 때 memakan daging anak domba yang 하나님의 dipanggainya 백성을 dengan api. 구별하는 Inilah tanda yang 표시였지요. digunakan Tuhan 집에 이 untuk membezakan 표시가 umatnya ketika 있어야 semua 하는 anak sulung di 것입니다. tanah Mesir ditimpa azab, 분에 피가 baik 있는 manusia maupun 집은 binatang. 하나님의 백성으로 Hal ini bermaksud bahawa rumah-rumah yang mempunyai 죽음의 darah pada pintu 사자가 diakui sebagai milik 그렇지 umat 않은 Tuhan 집에는 dan malaikat 장자의 pembinasa 죽음이 melengkaui rumah-rumah 임하였던 itu. 것입니다. Tapi di rumah-rumah yang 그런데 tidak 여기에는 mempunyai darah tersebut, 단지 죽음을 kematian 피하는 anak sulung 방법만이 berlaku. 아니라 우리에게도 죽음을 피하고 구원을 얻는 방법이 담겨 있습니다. 우리도 어린 양의 피를 문에 바르고 어린 양을 힘써 먹어야 구원에 이를 수 있다는 것입니다. Apabila kita juga melakukannya, kita akan menerima keselamatan. 네, 이렇게 어린 양의 피를 Dalam hal ini 발라 terkandung jalan untuk 놓으셨나요? terlepas dari kematian pada waktu itu, 나오실 때 juga menunjukkan 확인하셨어요? jalan bagi kita untuk terlepas dari 영적인 kematian serta 의미가 memperoleh 담겨 있는 keselamatan. 것이죠. 그리고 굉장히 중요한 말씀입니다. Anda mungkin bertanya, kita tidak lagi menyapu darah anak domba pada tiang pintu. 구약에 이 행위적인 것을 요구하셨고 그 Ayat ini 행위로 tertulis 순종하여서 dalam 그 당시 perjanjian lama. 죽음의 사자가 떠나는 지나가는 이러한 구원과 지킴받고 보호받는 Hal ini 은혜를 bukan hanya untuk 받았던 것이 zaman perjanjian lama, 신약시대 tapi juga 우리에게 영적으로 pada zaman 분명히 perjanjian 똑같이 baru dengan 적용됩니다. makna rohani. 하나하나 틀림없이 우리에게 빛으로 Kesemua yang 설명하고 계신 tercatat dalam 의미를 perjanjian lama 깨달아서 마음의 양식 삼고 지켜 행하여야 dicapai dalam zaman 여러분들도 perjanjian 구원받고 baru. 지킴받을 수 있기 때문에 Dan 그냥 semuanya 단어 ada 하나도 makna 그냥 rohani. 지나가시면 안 되고요. 단어의 의미도 하나하나 깨닫고 중요하게 여기고 지켜 행하시길 Jangan 바랍니다. tertinggal satu pun 그래서 이에 perkataan 대해 dalam 하나하나 Alkitab, karena semuanya 설명하겠습니다. mempunyai 자, 먼저 mesej 어린 yang 양을 penting. 취하고 그 Kita 피를 dapat 문에 mencapai keselamatan dengan 바르라고 menyapukan darah anak 하셨습니다. domba pada pintu dan dengan tekun 여기서 memakan darah 어린 양은 daging anak domba 영적으로 itu. 예수 Ini merupakan 그리스도를 satu mesej yang amat 의미합니다. penting. Mari kita meneliti dengan 일반적으로 lebih terperinci. 하나님을 믿는 성도들을 Bertanah orang Israel diperintahkan untuk 양이라고 mengambil seekor anak 표현함으로 domba 어린 dan menyapukan 양은 darahnya pada pintu anak 초신자를 domba itu secara 뜻한다고 rohani merujuk kepada 오해하는 Yesus 경우가 Kristus. 많습니다. Sebab orang yang 그리고 percaya 세상 kepada Tuhan sering 사람들이요. digambarkan sebagai domba. 이러한 Orang tersilap dengan 성경에 menganggap bahawa 있는 anak 단어들을 domba merujuk 인용할 때가 kepada 있습니다. orang percaya yang baru. 그런데 Jika anda meneliti kitab suci, 하나님을 믿지도 anak domba 않으면서 merujuk kepada 스스로를 Yesus 어린 Kristus. 양이라고 지칭할 때가 있는데 어떨 때 되게 힘들거나 지치거나 괴롭거나 삶에 뭐가 풀리지 않아서 내 심정과 Anda 또 orang 내 salah 삶이 faham 작아졌을 때 tentang 이렇게 불쌍한 어린 양을 perkataan dalam 뭐 Alkitab 사람들하고도 그렇게 대화하는 dan menggunakannya 그런 dengan 세상의 sesuka 사람들도 hati. 듣고 보게 되는데요. 그러나 성경을 상고해 보면 그렇지 않습니다. 어린 양은 예수님을 지칭합니다. 그러니까 여러분들이 지나가는 말로도 이렇게 불쌍한 어린 양 이렇게 하시면 안 된다는 겁니다. 어린 양은 예수님을 의미합니다. 세례 요한은 예수님을 가리켜 요한복음 1장 29절에 보라 세상 죄를 지고 가는 Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan berkata dalam Yohanes 1:29, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Dalam 1 Petrus 1:19, dia digambarkan sebagai darah Kristus yang amat berharga, darah anak domba yang tiada cacat celahnya. Wahyu 5 ayat 12 pula menyatakan anak domba yang telah disembelih layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, kehormatan, kemuliaan dan puji-pujian. Anak domba itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Mengapakah Tuhan menyamakan Yesus dan seekor anak domba? Marilah kita meneliti sifat-sifat seekor anak domba untuk memahaminya dengan lebih jelas. Anak domba adalah lebih lembut daripada mana-mana binatang lain dan mudah menurut surat tuannya.
이사야 1장 18절에는 Yesaya 1:18 menyatakan, sekalipun dosa-dosamu seperti kain merah tua, semuanya akan menjadi putih seperti salji. Ia disamakan dengan bulu domba. Karena bulu domba berwarna putih. 양이 좀 양털이 하얗지만은 않은 걸 보셨을 텐데요. 원래는 아주 Bulu 깨끗하고 domba 하얗습니다. selalunya 그런 berwarna 먼지가 putih. 타서 사람이야 스스로 목욕을 하고 씻을 수 있고 Tapi 옷도 빨 수 dikilang 있지만 양은 그럴 수 bulu, 없잖아요. 그러니까 주인들이 좀 이렇게 씻겨주면 dikilang 얼마나 깨끗하고 bulu 포근한 domba, tidak semua 이러한 양털을 볼 수 bulu domba 있는데 berwarna putih. 주인이 목자가 그렇게 Ada juga 매번 할 yang 수도 berwarna 없고 하다 보면 keperangan 또 먼지나 atau 이런 gelap 것에 양털이 karena 먼지 묻은 이런 거 잘 보셨을 diseliputi 텐데요. oleh 원래 debu. 양털은 하얗습니다. 그리고 양은 사람에게 많은 유익을 줍니다. 양의 털로 Domba 이불, memberikan banyak manfaat 옷등을 kepada 만들어 manusia. Bulu 사용하지요. domba digunakan untuk 이뿐 membuat selimut 아니라 dan pakaian. 맛있고 영양가 좋은 Dagingnya 고기도 baik dan 제공해 berkhasiat 줍니다. dan susunya 양의 juga 젖도 digunakan. 이용합니다. 이렇게 사람에게 아주 쓸모 Domba 있는 merupakan binatang yang 짐승이 sangat berguna 바로 kepada manusia. 양이지요. 그런데 장자의 재앙에서 Namun 피할 begitu anak domba yang 방법으로 digunakan sebagai 사용한 cara untuk 양은 terlepas daripada azab 하나님께서 kematian 꼭 anak sulung, 집어서 ialah anak 1년 domba yang 된 berumur 어린 1 양이라 tahun. 지칭하셨습니다. 그냥 너희가 알아서 양을 선택해 하지 않으시고 1년 된 어린 양을 선택하게 하셨습니다. 자, 여기에도 다 영적인 의미와 Tuhan 또 우리의 tidak 예수님을 berfirman 의미하는 뜻이 담겨 apa-apa 있습니다. anak domba, tapi anak domba yang 양도 berumur 1 커감에 tahun. 따라 흠이 Ada 생기는데 makna 어린 apabila 양은 domba 흠이 semakin 없지요. dewasa, kecacatan 살도 boleh muncul, 연합니다. tapi anak domba yang muda tidak 깨끗하고 mempunyai celah. 부드러우며 Dagingnya 모든 juga 면에 lembut. 아름답고 또 사람으로 Domba adalah 치면 bersih dan lembut, 한창 때인 indah dalam 청년기에 segala hal. 해당합니다. Dari sudut manusia, hal ini berhubung 거기에다 dengan masa 1년 된 masa 양은 kemuncak usia muda. 교미하기 Anak 직전의 domba yang berumur 양이기에 1 tahun 더더욱 adalah sebelum usia 흠없이 mengawal, 깨끗하며 menjadikannya lebih 순결합니다. tidak bercela, murni 그럼 dan 우리 tidak 예수님은 tercemar. 어떠하셨을까요? Bagaimana Tuhan Yesus 마태복음 kita? 12장 Matius 19절 12 20절에 ayat 19 그가 hingga 20 다투지도 menyatakan, 아니하며 dia tidak akan 끌리지도 bertengkar atau 아니하니 membentang 아무도 길에서 ataupun 그 bersuara 소리를 lantang di 듣지 jalan 못하리라. raya. Salah 사냥할 rumput 때를 꺾지 mensial yang 아니하며 terkulai tidak akan 꺼져가는 신실을 끄지 dipatahkannya, dan 아니하기를 sumbu yang malap tidak akan 심판하여 dipadamkannya, 이길 sehingga dia 때까지 berjaya 하리니 menegakkan 말씀하신 대로 keadilan. 온유하시며 Tuhan Yesus bersifat lemah 겸손하셨습니다. lembut dan rendah 또 hati. 이사야 53장 7절에 Yesaya 그가 53 ayat 7 곤욕을 당하여 menyatakan, 괴로울 dia 때에도 dianiaya dan 그 입을 ditindas, 열지 tapi dia tidak 아니하였으며 membuka mulutnya, 마치 seperti anak domba yang 목장으로 dibawa untuk 끌려가는 disembelih, 어린 양과 seperti domba yang senyap di 헐 hadapan 깎는 자 orang 앞에 menggunting 잠잠한 bulunya, 양같이 maka dia tidak 그 membuka 입을 열지 mulutnya. 아니하였도다 하며 예수님께서 심한 Ayat 고난 ini 중에도 juga menunjukkan 순하고 kelembutan dan kebaikan 선하신 Yesus, 모습으로 baik bahkan di 행하셨음을 tengah-tengah penderitaan yang sangat 표현하였습니다. berat. 또 하나님의 뜻에 그대로 Dia juga 순종만 sepenuhnya taat 하셨습니다. kepada kehendak Tuhan. 이 양도 목자, 이 양을 이끄는 목자의 음성에 그대로 순종 잘하는 대표적인 그런 짐승인데요. Domba 어떠한 ada 짐승은 gembala, 사람 손을 안 타기도 dan domba mendengar 하잖아요. suara 그런데 gembala. 양은 그 목자의 음성에만 많은 사람들이 있다 할지라도 Sesungguhnya hewan 목자의 ternakan tidak 음성을 mau 기억하고 mendengar 그대로 잘 순종한다고 합니다. perintah 그런데 우리 tuannya. 예수님도 오직 Namun 아버지 begitu 하나님의 뜻에 domba 따라 그대로 sangat terkenal 순종하셨던 것을 볼 수 sebagai 있습니다. ternakan yang 또한 sangat 교미하지 menurut 않은 suara 어린 양처럼 예수님은 gembalanya. Seperti anak domba yang belum mengawal, Yesus bersih 순결하셨습니다. dan murni. 양이 그 젖과 Sebagaimana 고기, domba menyediakan 털까지도 susu, daging 내어주는 dan bulu, 것처럼 demikian juga 예수님께서는 Yesus 죄인된 disalibkan bagi 인류를 위해 dosa-dosa manusia, 십자가에 못 박혀 curahkan seluruh 모든 darah dan 물과 피를 airnya, lalu 쏟으셨고 akhirnya mati 결국 untuk 죽으심으로 menjadi korban 하나님과 우리 pendamaian, 사이에 mendamaikan manusia 화목제물이 dengan 되어 Tuhan. 주셨습니다. 그래서 Inilah sebabnya 예수님을 Yesus 어린 양에 disamakan dengan anak domba. 비유하십니다. 자, 이제 6월절 규례 어린 양을 취하는 Sekarang 방법에 marilah kita 대해 meneliti ketetapan Paskah dan 살펴보겠습니다. cara mengambil 자, anak 이번 domba 시간 itu. 다음 시간에 걸쳐 2시간에 걸쳐 설명을 여러분들이 들으시다 보면 그냥 Kubah 뭐 어린 양 pada hari ini akan 주먹같이 bersama 그냥 pada 어린 minggu 양 하면 되는데 hadapan. 그 어린 양도 1년 미만의 이 Berkenaan 수컷의 어린 양 Paskah 이렇게 akan saya 말씀을 kubahkan 하시고 dalam 2 minggu, 또한 minggu 그 ini dan minggu 어린 hadapan. 양을 취하는 방법, Anda 먹는 방법 dapat 너무나 memahami 세밀하게 maksud 하나하나 di sebalik 말씀하고 Paskah. 계십니다. 그러니까 이러한 말씀은 그냥 여러분 사람이 고기를 먹는데 자기가 먹고 싶은 대로 먹으면 Bagaimana Tuhan 보통은 memberikan 뭐 고기 먹을 때 perintah yang 불을 구워 terperinci 먹는 게 제일 mengenai 맛있긴 cara 합니다만은 memakan 먹는 방법 daging 자기 domba. 마음대로 먹을 수 있어요. 그런데 이 Kita tidak makan 귀한 dengan sesuka 성경이 hati.
이 귀한 성경에 하나님께서 boleh 무슨 고기 먹는 menggorengnya, 방법까지 busnya, 세밀하게 tapi dalam 기록해 Alkitab 놓으시고 이스라엘 백성들이 memberikan 지금 이 위급한 perintah yang sangat terperinci 상황인데 dengan cara mengambil daging, 지금 이 cara 밤이 memakan 지나서 daging anak domba. 출애굽해야 되거든요. 그러니까 너무 바쁘기도 바쁘고 위급한 이런 상황에 뭐 고기 먹는 어린 양을 취하는 방법, 그거를 먹는 Di 방법까지 tengah-tengah 이렇게 세밀하게 masa 말씀하셨을까? jana pendeta, Anda 의문점을 mungkin 가져야 bertanya 돼요. mengapakah 여러분 Tuhan 이런 begitu 영적인 설명을 teliti 듣지 않을 tentang 때는 cara 참 재밌다. orang Israel harus memakan 참 daging anak 재밌네. domba. 이렇게 여러분들이 그냥 읽으셨어도 이 세대 오시기 전에 읽으셨어도 그러하셨다면 좋았을 텐데 우리가 그렇지 못할 때가 참 많습니다. 이 홍해가 갈라진 이 바다가 갈라진 때에도요. Apabila Anda membaca 우리는 홍해 Alkitab 바다가 하나님의 능력으로 그냥 갈라졌어. 그래서 마른 땅으로 tentang 건넜어. 생각했는데 성경을 pembelahan 자세히 Laut 읽어보면 Merah, Anda 동풍, harus 밤새 동풍을 불어서 바다를 bertanya 가르셔서 길을 mengapa 열었죠. 그러면 Tuhan 백성들이 길을 건널 때 membenarkan perkara 양옆으로 tertentu 물 dicatat 기둥이 yang begitu teliti dalam 바다에 물 Alkitab. 기둥이 서 있는 거예요. 양옆에. 그러면 그때는 이런 이렇게 바다를 갈라 놓으시는 그 Laut 힘은 Merah 큰 terbahagi 바람의 dua, 힘이었어요. seolah-olah ada tembok 동풍의 air di 힘으로 바다를 tepinya. 가르시고 그걸 지탱하고 있단 말이에요. Hal ini 그 berlaku 상황 kerana 속에서 angin 백성들이 timur yang 지나가면 bertiup kuat 백성들이 날아가죠. 사람도. 물을 갈를 힘을 얼마만하게 sehingga orang Israel dapat 그렇지 menyeberangi 않으면 이 바다가 Laut 다 Merah. 닫혀지죠. 그러면 여기는 어떻게 사람이 건너지? Angin yang 보통 kuat 크리스천들도 성경 membuatkan 읽으면서 그런 생각 안 하죠. air 당연히 menjadi 크게는 tembok di kiri 하나님의 dan kanan 능력으로 다 붙드시고 그리고 애굽 군대가 올 때는 tanpa 다시 그 능력을 거두시니까 바다가 tanpa perlindungan daripada 합쳐져서 Tuhan. 애굽 군대가 Orang Israel 그 mungkin 바다에 수장되어 terbang 죽었구나라고 ditiup angin 생각했겠지만 itu. 더 Namun 세밀하게는 알 수가 gitu 없었어요. Tuhan melindungi orang 그런데 Israel 원로 목사님은 dengan 이런 kuasanya. 부분도 하나님께서 세밀하게 Apabila orang 말씀하시니 Israel 바다가 menyeberangi 동풍으로 Laut 지금 Merah, 갈라져 있는 상태. tentera Mesir 그때는 juga 당연히 mengejar dari 큰 belakang. 바다를 가르고 있는 그 바람의 힘. Kita tidak tahu secara spesifik, 그런데 tapi 백성들이 pasal 지나는 Emeritus 그 berdoa 공간을 dan menerima 아버지께서 또 바다를 가르고 있는 일항 yang 바람이 terperinci daripada 전혀 영향을 Tuhan. 미치지 못하도록 다른 공간으로 Pembelahan Laut 세운 Merah 바다가 물 기둥을 세운 것과 berlaku 백성들이 oleh 지나가는 곳에 angin yang 또 공간을 달리 만들어 놓으셔서 바람의 영향 없이 평안하게 지나가게 dan 하신 거예요. angin bertiup 그게 dari 아니라 arah tertentu 하나님의 sehingga 능력이 아니다마는 세밀하게 air laut 이렇게 menjadi 역사하시는구나 tembok 라는 걸 air 깨우칠 di kiri dan 수 있죠. kanan. 여러분 이 성구 Apabila Anda 안에서도 이 membaca 본문 Alkitab, 말씀 안에서도 Anda dapat 우리는 그냥 menyadari 지나칠 수 bahwa 없는 Tuhan 하나님께서 sangat 여기에 어떤 terperinci 의미를 담겨 놓으셨을까? 왜 이렇게 세밀하게 말씀하셨을까? bagi 라고 satu-satu 궁금해야 하는 장면입니다. peristiwa. 자, 그것을 하나하나 설명해 갑니다. 출애굽기 12장 4절, 5절 본문의 말씀을 보니 그 어린 양에 Keluaran 대하여 12 ayat 4 hingga 5 menyatakan, 적으면 jika satu isi rumah terlalu kecil untuk menghabiskan seekor anak domba, akan bersama dengan isi rumah tetangga yang terdekat hendaklah mengambil seekor domba menurut jumlah orang di sana. Cuba kira berapa banyak anak domba yang diperlukan memenuhi jumlah yang dapat dimakan oleh setiap orang. Dalam anak domba atau anak kambing itu kamu boleh memilihnya jantan berumur setahun dan tiada cacat celanya. Jika sebuah keluarga berada dalam keadaan sukar atau mempunyai bilangan ahli yang terlalu sedikit untuk menyembelih seekor anak domba, mereka diperintahkan untuk mengambil seekor anak domba atau kambing bersama dengan keluarga jiran. Kita dapat merasakan kasih Tuhan yang penuh pertimbangan yang mengambil kira keadaan kehidupan manusia dengan teliti. Pun dia ialah Tuhan. Walaupun Tuhan yang Maha Kasih mengetahui dan memahami kesukaran serta kelemahan manusia, penting untuk kita tidak bertindak mengikut kehendak sendiri dan mencari alasan berdasarkan keadaan atau situasi. 그러니까 이해해 주세요. 하면 안 됩니다. 하나님이 우리의 형편을 다 알아서 이렇게까지 배려해 주셨는데 Meminta Tuhan untuk memahami keadaan anda dan mencari alasan berdasarkan situasi anda. Jangan memberikan alasan. 하면 절대 여러분 안 됩니다. 구원은 절대적으로 하나님께 속하였고 Keselamatan ialah milik Tuhan dan hanya apabila kita bertindak menurut kehendaknya, barulah kita dapat menerima jawapan, berkat dan keselamatan. 그러니 이런 말씀들을 세세히 아는 것이 중요하죠.
대충 알아서 내 맘대로 Firman 내 ini 뜻대로 adalah 살다가 penting 하나님 왜 응답 안 해주세요? untuk 그렇게 kita kaji 생각하는 secara 크리스천들이 terperinci. 많습니다. 그런데 응답받지 못할 Jangan 정확한 berfikir 이유가 bahwa 있는 거예요. Tuhan tidak 그런 menjawab 이유를 이런 doa 말씀을 Anda. 통해 깨달을 수 Masih 있는 ada 것은 sebab, 바로 큰 masih ada sebab 축복이지요. mengapa Anda gagal 자, untuk mendapatkan 이어서 jawaban daripada 출애굽기 Tuhan. 12장 6절에 이달 14일까지 Keluaran 간직하였다가 12 ayat 6 menyatakan, kamu hendaklah menjaganya sampai hari ke-14 dalam bulan ini. Lalu setelah itu seluruh jemaah Israel hendaklah menyembelihnya pada waktu senja. Tuhan memerintahkan mereka untuk mengambil anak domba itu menurut bilangan ahli keluarga, tapi tiap menyembelihnya dengan serta-merta. Sebaliknya mereka harus menyimpannya selama 14 hari dan menyembelihnya pada waktu senja. Hal ini supaya ada masa untuk mempersiapkannya dengan pengabdian dan perhatian sepenuh hati. 정성이 필요합니다. 하나님께 예배할 때도 Dalam kehidupan kita harus pengabdian dan perhatian kepada perintah Tuhan. Sama ada Anda beribadat atau berdoa untuk meminta berkat dan jawaban daripada Tuhan, Anda harus mempersiapkannya dan mempersiapkan diri dan pengabdian dan perhatian. Anda tidak boleh datang terus kepada Tuhan dan meminta apa yang Anda mahu. Sebelum ibadat semua ilahi, kita ada 21 hari doa khusus untuk mendapatkan jawaban dan berkat. Anda tidak boleh tampil dalam ibadah ke semua ilahi tanpa apa-apa persiapan. Jika Anda melibatkan diri dalam doa khas 21 hari, Anda juga perlu saat Anda sama ada Anda bersiap sedia dengan yang tekun ataupun berpuasa. Dan bagaimana Anda bertindak di hadapan Tuhan untuk mengenakan hati Tuhan. Ada waktu tertentu Anda harus mempersembahkan persembahan syukur. Anda harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Katakan Anda sembuh daripada penyakit serius. Dan sekarang Anda tidak perlu lagi ke hospital, tidak perlu lagi ambil ubat-ubatan. Ini merupakan berkat yang besar. Anda tidak perlu membayar untuk ubat-ubatan ataupun pemeriksa kesihatan yang lain. Anda telah menjimatkan wang dari segi perubatan. Jadi Anda harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan berfikir bahawa gereja meminta wang daripada Anda. Hal ini merupakan cara Anda menunjukkan kesyukuran kepada Tuhan. Anda harus mempersiapkan diri dengan sepenuh pengabdian dan perhatian. Tuhan berfirman, "Sembilan anak domba telah disiapkan itu pada waktu senja." Apakah makna di sebalik perintah ini? Sejarah pembukaan manusia yang bermula dengan keingkaran Adam secara garis besar yang boleh dibahagikan kepada 3 tempoh. Dari zaman Adam hingga kelahiran Abraham, kira-kira 2000 tahun. Jika proses pembukaan manusia diumpamakan sebagai satu hari, tempoh ini bersamaan dengan waktu pagi. Di saat Tuhan menetapkan Abraham sebagai bapa iman, hingga kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai jalan keselamatan, kira-kira 2000 tahun yang diibaratkan sebagai waktu tengah hari. Dari zaman Yesus hingga sekarang, iaitu generasi pada masa ini, juga kira-kira 2000 tahun. Inilah tempoh terakhir dalam pembukaan manusia dan bersama dengan waktu senja, iaitu penghujung hari. Ibrani 1 ayat 22 menyatakan, "Tapi pada akhir zaman ini, Allah telah berfirman kepada kita melalui anaknya yang telah dijadikannya pewaris kepada segala-galanya. Melalui anak itu, Allah telah mencipta alam semesta." 1 Petrus ayat 20 menyatakan, "Dia telah ditetapkan sebelum dunia dicipta, tapi dinyatakan pada akhir zaman ini untukmu." Waktu Yesus datang ke dunia ini dan disalibkan untuk menebus dosa manusia, sepadan dengan bahagian akhir pembukaan manusia.
해질 때에 Oleh itu Tuhan 어린 memerintahkan 양을 supaya anak 보라고 domba itu 시켰습니다. disembelih pada waktu senja yang 다음으로 melambangkan 7절에 penghujung 그 hari. 피로 어린 Keluaran 양의 12 ayat 피로 7 menyatakan, 양을 먹을 hendaklah darahnya 문, diambil sedikit, 좌우 lalu 설주와 disapukan pada 인방에 kedua-dua tiang 바르고 pintu, 했습니다. serta pada ambang setiap 이것도 daun 굉장히 pintu rumah di 중요한 mana orang memakan domba 장자의 tersebut. 재앙이 임하는 그 재앙이 떠나갈 수 있고 그 재앙 중에 지킴 Hal ini 받을 수 penting 있는 행위입니다. kerana 자, 문에 Pintu 문설주라 하셨는데요. di kiri dan kanan 문설주란 문의 untuk 양쪽에 세워서 ambang pintu. 문짝을 끼워 달게 한 기둥을 말하고 있습니다. 자, 요즘 집은요. Tiang pintu itu ialah tiang yang didirikan 너무 pada 이렇게 kedua-dua sisi pintu 반듯하게 untuk menyokong pintu. Manakala 벽이 ambang atas pintu 시멘트로 ialah palang kayu 만들어지고 atau kayu batu 그리고 yang 이제 diletakkan secara 문을 melintang 어떤 pada 경우는 bahagian 문을 그냥 atas 다 pintu 끼워 untuk 넣은 menyokong 것처럼 보일 dinding. 수도 있습니다. 또 문의 모양이 여러 가지로 달라지기도 하고 지금 우리가 보통 말하는 성경에서 말하는 문설주가 그냥 벽과 일체로 되어 있는 경우들도 많이 Pintu pada 있어서 zaman ini 젊은이들은 이런 구분이 잘 안 될 수 sedikit 있겠는데요. berbeza. 화면을 보시면 문이 있고 또 문의 틀 이런 것들이 보이지 않습니까? 예, 지금 보면 동그란 문이지만 그 옆으로 기둥과 같이 문을 끼워 넣을 수 있는 것 이것을 문설주다라고 말하는 것입니다. 또 인방이란 출입구 위에 가로놓여 벽을 받쳐주는 나무 Pada zaman moden pun 또는 kita ada 돌을 tiang 말합니다. pintu 그러니까 dan rangka 문설주는 pintu. 양옆이고 인방은 문 위쪽이고 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 그러니까 삼면으로 보통 문을 보면 삼면으로 놓여 있어요. Tiang pintu, 그렇죠? dua tiang 지금 pintu 화면 딱 dan 나오죠? ambang pintu 그러면 yang 문 letak di 옆에다 문을 atas. 설주고 문 bagian 위에를 atas. 여러분들이 인방이다 이렇게 이해하시면 되겠고요. 문의 좌우, 문의 위. 자, 이렇게 이해하시면 Kiri dan 되겠습니다. kanan pintu 자, dan juga 그런데 bagian 이 atas. 옷을 Angka 어린 양의 padanya. 피로 바르라라고 말씀하신 것입니다. 어린 양의 피는 영적으로 예수님의 보혈을 의미한다 했습니다. Darah 자, anak 그 domba 피를 lambangkan 출입하는 darah 문에 Yesus 바르라고 yang berharga. 하신 것은 예수님의 피로써 Darah 구원을 anak domba 받기 secara rohani melambangkan darah 때문입니다. Yesus yang sangat berharga 자, dan 여러분들 perintah untuk 어디니까 menyapukannya 집을 pada pintu masuk rumah 들어가려면 bermaksud bahawa 또 keselamatan 나오는 diterima oleh darah Yesus. 이 Oleh pencurahan 문이잖아요. darahnya di kayu 구원의 salib 문. terkandung makna 여러분들 rohani 구원의 bahwa 문으로 Yesus 들어가야 menebus dosa umat 하는데 manusia 그 dan 구원의 menyelamatkan 문은 kita. 예수님이시라는 거예요. 그러니 문 위에 좌우에 Pintu 이 ialah 어린 양의 jalan 피를 발라. 바로 예수 그리스도의 보혈의 untuk 피만이 mencapai 우리를 구원할 수 keselamatan. 있다라고 하는 의미를 이미 구약 성경에 Kita juga ada pintu 말씀하고 menuju 계십니다. keselamatan melalui 구약은 행위적인 Yesus 신앙입니다. Kristus. 성령이 임하기 전 행위적으로 해야 구원을 받고 그 행위로 인하여 하나님을 믿는 것을 Bersama 보이는 perjanjian 것입니다. lama 신약에서는 우리가 마음으로 ada 믿습니다. banyak tindakan 그러니 untuk mencapai 행위적으로 keselamatan. 어린 양을 Tapi sama 잡아서 피를 dalam 바르는 zaman 이런 행위가 perjanjian 필요 없어요. baru kita 여러분의 percaya dalam 마음으로 hati 믿는 것인데 dalam 그 fikiran 피의 kita 의미는 바로 예수 그리스도의 보혈임을 bahwa Yesus adalah 어린 penyelamat. 양이라고 Jadi 하는 kita tidak 것으로 그 짐승을 menyapukan 잡아 피를 darah 바르라. anak 이 domba pada 안에 tiang 예수 pintu 그리스도가 다 melalui 내포 tindakan. 되어 있는 것입니다. 이 얼마나 정확한 성경이신지. 하나님은 구약을 구약으로 끝내시고 그냥 신약은 다시 시작하시는 게 Alkitab 아니라 adalah 구약은 tepat. 그림자요 Firman Tuhan 신약은 adalah 본체로서 tepat. 모든 것을 하나로 이어가시는 이 성경과 같이 확실하고 정확한 것이 어디 있겠습니까? 이러한 것이 기록되어 Perjanjian 있는 lama dan 말씀이요. perjanjian baru 이것을 우리가 tidak terpisah tapi saling 깨달아서 berhubung. 마음으로 믿고 또 구약도 그러니까 구약은 어려워가 아니라 하나님의 계시가 담겨 있고 또 우리가 신앙생활 할 때에 다 영적인 의미를 담아 놓으셨구나 소중히 여겨야 합니다. Buku dalam 예수님께서 perjanjian lama 십자가에 달려 tidak sukar 보혈의 untuk 피를 kita 흘려주심으로 fahami. 우리의 죄를 대속해 주셨고 Oleh sebab 생명을 darah itu ialah darah yang 구원하셨다는 khusus 영적인 untuk 뜻이 pembebasan dosa. 담겨 Darah 있는 itu tidak boleh 것입니다. disapukan pada ambang 또한 bawah 우리의 pintu yang 죄를 dipijak oleh 대속해 manusia, 주시는 거룩한 tapi hanya 피임으로 pada kedua-dua tiang 사람이 pintu 밟고 dan pada 다니는 ambang atas pintu. 문지방은 뭐예요? 문의 바닥. 문의 바닥 여기는 바르게 하지 않으신 것입니다. 그리고 좌우 문설주와 인방에만 이 피를 Hanya 바르도록 pada tiang 하셨습니다. pintu dan ambang pintu. 요한복음 Tapi 10장 tidak bawa 7절에 pada bahagian bawah pintu yang boleh dipijak oleh manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 7, Akulah pintu bagi kawanan domba itu. Dan dalam Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu, siapa yang masuk melaluiku akan diselamatkan. Dia boleh keluar dan masuk dan dia akan dapat mencari padang rumput.
장자의 재앙이 임하던 밤 피를 바르지 Pada 않은 malam 집은 azab kematian 모두 anak sulung, 죽음을 setiap rumah yang tidak 당했지만 mempunyai 피를 darah 바른 집은 mengalami 죽음을 kematian, tapi 면하고 rumah-rumah yang 구원을 mempunyai darah 받았습니다. terlepas daripada kematian 그런데 dan 또 중요한 diselamatkan. 사실이 있습니다. 어린 양의 피를 발랐어도 문 밖으로 나오면 죽음을 면할 수 없었습니다. Walaupun darah anak domba telah 이에 대해 disapukan, 출애굽기 tidak ada 12장 jalan untuk 22절에 terlepas. 그 Jika seseorang 피를 keluar dari pintu 문 Keluaran 12 ayat 인방의 22 근방과 menyatakan, 좌우 설주에 ambillah seikat 뿌리고 daun ranting hisuk, 아침까지 한 celuplah di dalam darah 사람도 yang telah 자기 집 ditempatkan 문 dalam sebuah 밖에 mangkuk, lalu 나가지 sampaikanlah 말라 darah itu pada 하셨습니다. ambang pintu, 자, serta 문 kedua-dua 밖으로 tiang 나가게 pintu rumah. 되면 Tiada seorang 하나님의 pun dalam kelang 언약과 kamu boleh 상관이 keluar dari pintu 없어지므로 rumahnya 장자의 sampai 재앙을 pagi hari. 받게 되는 것입니다. 문 밖은 Jika 영적으로 seseorang keluar dari pintu, dia 하나님과 tidak lagi 상관이 berada di 없는 bawah perjanjian Tuhan 어둠이요 dan akan 빛을 ditimpa 위해 azab 세상을 kematian 뜻합니다. anak sulung. Dua pintu 오늘 secara rohani 오늘날 melambangkan 주님을 kegelapan, 영접했다 iaitu dunia yang 해도 tidak berkaitan dengan 다시금 Tuhan 주님을 dan tidak 떠나면 mempunyai kebenaran. 구원받을 수 없는 것과 같습니다. Walaupun seseorang 마지막 menerima 열 Tuhan 번째 pada hari 재앙이 ini, 임한 그 밤, dia tidak akan menerima 애굽 keselamatan 사람들의 jika 집에는 selepas itu 죽음이 dia 휩쓸고 berpaling daripada Tuhan. 지나갔으며 큰 Di rumah-rumah 호곡이 orang Mesir, 있었습니다. kematian datang 하나님의 dan 권능을 terdengar 수없이 ratapan yang besar. 묵과하고도 Bermula dengan Firaun 두려워하지 yang tetap 않았던 tidak 바로 takut walaupun telah 왕으로부터 berkali-kali 시작하여 menyaksikan kuasa 애굽 Tuhan. 사람들의 Tangisan 슬픈 orang Mesir 울부짖음이 memecahkan kesunyian 고요한 malang yang 밤의 정적을 깨뜨렸던 것이지요. 그러나 아침이 될 때까지 이스라엘 orang Israel 백성들은 dilarang 집 keras untuk 밖으로 keluar dari rumah 일체 mereka 출입을 sehingga pagi hari, 금한 채 dan sebagai 하나님의 ketaatan 말씀에 kepada firman 따라 Tuhan, 어린 mereka 양의 memakan daging 고기를 anak domba. 먹었습니다. 이처럼 어두운 밤에 어린 양의 Mengapakah 고기를 mereka harus 먹어야 memakan 하는 daging anak 이유는 domba pada tengah 무엇일까요? malam? 자, 이런 것까지 세밀하게 말씀하신 것은 영적인 의미가 담겨 있습니다. 그냥 Allah 그 menjelaskan dan 장자의 terperinci. 재앙이 임하는 그날 Terdapat makna 지금 rohani 위험한 bagi 날이라고 setiapnya. 경고를 받았으니 다 집안에서 바삐 또 이제 출애굽을 준비하지 않습니까? 저 믿는 사람은 준비하는 거고 Tuhan memberikan 믿는 perintah yang 사람은 terperinci 순종하는 tentang 것입니다. apa yang perlu 굉장히 바쁜 그날 dilakukan 그냥 알아서 그냥 dan 먹으면 bersedia 안 untuk 됐을까요? keluaran. 하나님이 Jadi orang 말씀하신 percaya kepada 그대로 Tuhan 순종해야 합니다. dan 그리고 mentaati 이스라엘 백성들은 firman-Nya. 순종하였기에 그 재앙에서 지킴 받았던 것이고요. 자, 그러면 그 밤에 먹으라 하시는 Oleh 의미는 sebab 무엇일까요? Israel 아담이 patuh kepada 선악과를 firman 먹기 Tuhan, jadi 전에는 mereka dapat 빛이신 menerima 하나님의 keselamatan dan 주관하를 perlindungan daripada Tuhan. 살았지만 Semua Adam 불순종하여 memakan buah daripada 선악과를 pokok 먹은 pengetahuan 후로는 mengenai perkara yang 죄의 baik dan 종이 yang jahat. 되었습니다. Dia hidup di bawah 이로 pemerintahan Tuhan 인해 yang 그의 merupakan 후손인 cahaya. 모든 인류 역시 Selepas dia 어둠의 ingkar dan memakan 주관자인 buah itu, dia menjadi 원수마귀 hamba kepada 사단의 dosa. 주관을 받게 되니 Hari bermaksud bahawa seluruh 영적으로는 umat manusia 어두운 kedua 밤이 Adam 된 것이지요. jatuh di bawah pemerintahan iblis dan syaitan, 말세에 사는 iaitu 우리는 kegelapan, 밤의 때에 dan, 살고 se- 있습니다. se- dan secara 어둠의 때, rohani dunia 암흑의 menjadi 때, malam yang gelap. 원수마귀의 때, Hidup pada 사망의 zaman 때를 akhir ini, 말하는 kita juga hidup 것입니다. pada waktu malam, 이스라엘 yang merupakan 백성들이 waktu kegelapan, 어두운 밤에 waktu 어린 kesuraman, 양의 waktu 고기를 musuh iaitu 먹고 iblis, 영적으로 어두운 밤 가운데 사는 dan waktu 우리도 kematian. 인자의 Sama seperti orang Israel 창조기, memakan 곧 daging anak domba pada waktu 빛이요 malam, 진리이신 kita yang hidup secara 하나님의 rohani pada 말씀을 waktu malam 양식 삼아야 juga mesti memakan 구원에 daging dan 이룰 수 darah anak 있다는 domba. 의미입니다. Firman Tuhan yang merupakan 지금 cahaya 여러분 dan 우리는 kebenaran, 밤에 supaya kita dapat 그것도 memperoleh 아주 keselamatan. 칠흑같이 어두운 밤, 동이 트기 전 새벽이 가장 어둡다고 말하는 이때에 살고 있습니다. Sekarang 그러니 merupakan 힘써 waktu 빨리 malam. 이 어린 양을 먹고 Kita hidup pada 소화해야 합니다. zaman 그래야 akhir 구원에 이를 수 있습니다. seperti waktu 자, malam, 그러면서 하나님께서는 언제 먹으라 말씀하심과 함께 dan 또 kita 어린 harus 양을 먹을 때 bertekunkan daging dan darah 어떻게 anak manusia 어린 양을 먹는 memperoleh keselamatan. 방법은 다음 시간에 있지만 지 어린 양을 먹는데 또 Tuhan memberikan 무엇과 함께 perintah terperinci 먹으라라고 tentang 그렇게 cara 말씀을 하고 makan anak 계십니다. domba. 출애굽기 12장 8절에 그 밤에 그 고기를 불에 Hamba akan memberikan 구워 perintah terperinci kepada orang Israel tentang cara memakan anak domba. 쓴나물과 Keluaran 12 ayat 8 아울러 menyatakan, 먹되 daging yang sudah dipanggang di atas api harus 하시면서 dimakan mereka pada 이제 이 waktu malam 어린 itu, 양을 먹는 것 juga dengan roti yang tidak beragi serta sayur herba pahit. Mereka harus memakan daging itu bersama roti tidak beragi dan sayur herba 고기 pahit. 드실 때 뭐랑 같이 드십니까? 저는 이제 파김치랑 잘 먹고요. 또 야채면 상추에 싸서 파김치랑 잘 먹기도 합니다. Saya tidak hanya 어떤 memakan 분은 꼭 daging, 밥이랑 같이 anak 드시는 분도 domba, 있어요. tapi 밥, juga ada makanan 된장찌개랑 sampingnya. 고기랑 같이 드시는 분. 자, 고기를 먹는데 Kayak 여러 cara 가지랑 dalam 같이 이렇게 makan 곁들여 먹게 되지 않습니까? 근데 하나님께서 지정을 makan 해놓으셨어요. nasi 이날은 dan lauk
평상시엔 상관이 없어요. Bagaimana cara 이 Anda 날은 memakan daging? 지금 Ada 이 orang tidak 장자의 sekadar makan daging 재앙에서 tapi juga 지켜받고 makan dengan 출애굽 kimchi atau 안전하게 sayuran 하기 lain. 위한 그 밤은 어린 양을 불에 구워 Tuhan 먹되 memberikan perintah tentang cara 이것과 mereka 같이 memakan 먹으라라고 daging anak domba dan juga 정해주셨어요. makanan 그런데 그 lain 안에도 다 영적인 bersama dengan 의미가 daging 담겨 anak domba. 있습니다. 자, 누룩을 넣지 않은 누룩을 Orang 넣지 Israel 않은 harus makan 빵과 dengan cara 쓴 tertentu. 나물과 고기를 같이 먹으라 하셨습니다. Kalau 자, 먼저 terdapat roti beragi dan roti 누룩을 tidak 넣지 beragi, 않은 떡에 대해 살펴봅니다. 떡에는 유교병과 무교병이 있습니다. roti 유교병은 beragi diperan 누룩을 dengan 넣어 is, maka yang mengembang, bertekstur lembut dan rasanya enak. 부드럽고 맛도 좋습니다. 뭐 우리 여성분들 중에서는 빵 좋아하시는 분들 계시는데요. 빵에 보통 발효하는 이스트, 발효하는 것을 Ada orang 넣습니다. suka 그러면 makan 그 roti dan 밀가루나 kek, 아니면 이 곡물들이 부풀어 오르죠. makanya 뭐 그런 것들은 dibuat 남성들 daripada 관심 없어도 is 좀 보신 것 같지 않으세요? atau 발효한다 하면 punai 이제 뭐 sendiri. 밀가루 같은 것도 오르고 Dan 이렇게 약간 sehingga 부풀어 roti 올라서 처음은 이렇게 곡물로 치대었던 walaupun 반죽을 해 dua 놓았던 kelihatan 것에서 kecil pada 부풀어 awalnya, 올라야 tapi apabila dimasukkan is dan apabila 맛있다라고 하는 거 dibakar 들어보셨죠? akan menjadi 그래서 여러분들 이해하실 때 menjadi 빵, 떡 같이 besar. 이해하시면 되겠습니다. 근데 거기에는 발효 제품을 넣어서 이렇게 부풀어 오른 그 빵은 부드럽습니다. 그리고 결도 많이 Apabila Anda 나고요. menambahkan 그리고 또 맛도 있습니다. 그런데 is atau 무교병은 tepung 누룩을 sendiri, 넣지 않습니다. 그러면 어떻게 되느냐? roti 질기고 akan menjadi lembut 맛도 dan enak. 떨어집니다. Tidak beragi pula dibuat tanpa is, 이게 keras dan 그 안에 kurang besar. 공기층이 있어야 발효되면 이렇게 부풀어 올라서 공기층이 생기면서 부드러워지는 것인데 발효 제품을 넣지 않으니까 질긴 거예요. 더더욱 또 맛도 Apabila 없는 diletakkan 거예요. is, itu akan 또 mengembang 쓴나물은 tanpa 특별히 신경 써서 tanpa is atau 양념을 ragi, 해야 맛이 있습니다. itu tidak 한국에도 mengembang 나물 dan 좋아하는 menjadi keras. 민족입니다만은 Sayur 나물 herba pahit 중에는 juga 또 memerlukan 쓴나물도 perasa khas 있어요. untuk menjadi 뭐 sedap. 쉽게 쓴박이라고 하는 그런 것도 Tapi 있어요. orang Israel 이렇게 diperintahkan untuk 나물 memakannya 종류 중에 seadanya. 쓴맛이 나는 Jadi 거, rasanya adalah 그 pahit dan 쓴맛이 tidak 맛있어서 menyenangkan. 주시기도 한다고 하는데요. 그런데 Di Korea juga ada sayur yang 이렇게 맛있게 먹을 agak 양념이 또 pahit 필요하죠. dan sukar untuk 고소한 dimakan 참기름도 넣어야 tanpa 되고 이렇게 해서 rasa 먹어야 tertentu. 그래야 그나마 쓴맛도 감아여지고 맛있게 먹을 수 있습니다. 그런데 하나님께서 이 날은 Dan 그냥 먹으라고 di Korea 하셨으니 kebanyakan orang 쓰고 mengatakan 맛이 없게 되지요. ya 자, bijan 그러면 이렇게 하신 이유는 무엇일까요? 이스라엘의 현재 상황은 애굽의 lada 장자의 hitam 재앙이 임한 때이며 garam. 그 Mengapa 가운데 Tuhan memerintahkan supaya 이스라엘 백성들은 supaya anak domba dimakan dengan cara 구원받아야 할 khusus? Pada waktu itu kadang orang Israel adalah sangat 이때 terdesak. 하나님의 말씀에 Azab kematian 순종하여 anak sulung telah 구원받게 menimpa tanah 되는데 Mesir dan nyawa 이를 mereka 잊지 berada dalam 말고 bahaya. 기억하게 Pada masa itu 하는 mereka 것입니다. diselamatkan melalui ketaatan kepada firman 사람이요. Tuhan. 평안할 때는요. Dan peristiwa ini 과거의 dimasukkan supaya 힘들고 tidak pernah 어려웠던 dilupakan. 때를 잊어버리기 나름입니다. 그런데 평안해도 과거의 Manusia 그때 예를 mudah 들어서 lupa 어떤 apabila 실수로 hidup 인하여 mereka 어려움을 만났어요. menjadi 지혜로운 aman 사람은 다시 그 실수를 dan lebih 하지 senang. 않기 위해서 때로는 그 어려웠던 때를 생각해보고 자기를 지킵니다. 사람이 Manusia 부유해지고 mudah lupa 또 apabila mereka 인정받고 sudah 영의 berjaya. 권세가 주어지면 자연스럽게 교만해진다고 하죠. 그러면 초심을 잃는다라고 Tapi ada 말합니다. juga orang yang kan 그래서 막 masa 교만하고 lalu supaya 높아지고 mereka tidak 하게 mengulang 되면 kesilapan yang 또 일의 sama. 실수도 나오게 되고 사람들에게 존경받지도 못하게 됩니다. 그러면 주변에 사랑하는 사람들이 권면할 때 초심을 찾으세요라고 말해요. 그럼 초심을 찾으려면 어떻게 해야 돼요? Apabila 아, 내가 manusia 예전엔 가난할 때 jadi angkuh, 참 돈 아끼면서 이렇게 살았고 그런 때는 사람들에게도 내가 친절하고 또 사람들을 소중히 여겼는데 이제 모든 것이 부유해지니까 아, 내가 씀씀이도 이렇게 막 하고 있구나 라고 그러니까 어려운 때를 생각하는 거 이게 초심을 renungkanlah 찾으라라고 masa 말하지 Anda 않겠습니까? hati dan tidak 하나님께서도 memiliki apa-apa. 지금 이들은 지금의 Penting 이 untuk Anda tidak 행위는 menjadi angkuh. 죽음의 때를 면하고 구원받을 수 있는 때입니다. Jadi Anda 하지만 harus 시간이 selalu 지난 merenungkan 다음에 이 masa 때를 lalu Anda 기억하기 apabila 위한 Anda masih 유월절을 hidup 만들어 sukar. 놓으시면서 그때를 위하여서도 쓴나물을 먹고 Itu juga dengan orang 무교병을 Israel. 먹어서 아 그때 우리가 하나님하고 지킴받을 Diperintahkan 그때는 untuk tidak 장자의 melupakan 재앙이 임하였던 어려운 Paskah 때였는데 하나님이 우리를 이렇게 지켜주셨구나 dengan memakan 평안할 sayur 때 herba 생각할 수 pahit. 있도록
이러한 행위를 지금 갖기도 하고 Sa bahang 이후에도 pahit 적용할 ini 수 있도록 melambangkan masa 지혜롭게 말씀하고 susah 계신 거예요. mereka. 더더욱 또 무교병은 Jadi dengan membukanya 이 mereka 발효제를 akan 넣어서 푸는 sentiasa ingat 시간이라든가 이런 시간이 Tuhan 필요한데 membimbing mereka 지금 keluar 이들은 dari Mesir. 급히 애굽을 출애굽해야 하죠. 그러니까 시간도 급하기도 하고 또 이러한 것들이 이후에 관례로 관습으로 주어지면 나중에 이러한 행위를 할 때 그때 참 심히 어렵고 우리가 힘든 위험한 상황 속에 Sa 하나님이 keluaran 우리를 ini 지켜주셨구나라고 laku 하는 것을 dalam masa 나중에 yang 또 singkat. 경험하게 되는 거죠. Jadi mereka tidak ada 이런 masa untuk 지혜로우신 하나님, menyediakan 모든 roti 것을 아시는 mereka. 하나님께서 지금 이와 같은 방법들을 제안해 주고 계십니다. 또한 누룩을 어찌하는 떡을 먹으라 Itulah sebabnya Tuhan 말씀하셨는데요. membersihkan 누룩은 영적으로 와, 죄악을 Israel. 의미합니다. 마가복음 Perintah yang 8장 terperinci. 15절에 예수께서 경계하여 Bagi secara 가라사대 rohani melambangkan 산과 dosa. Markus 8, 바리새인들의 15 누룩과 menyatakan Yesus 헤롯의 mengingatkan 누룩을 mereka 주의하라 hati-hatilah dengan ragi 하셨죠. orang Farisi dan 그러니 ragi 누룩을 Herodes. 어찌하는 무교병을 먹으라는 Perintah 것은 untuk memakan roti tidak 생명을 beragi 구원받기 memasuk 위하여 menyingkirkan dosa 죄악을 supaya dapat 제하여 menerima 버리라는 keselamatan hidup. 의미입니다. 이처럼 우리는 주님으로 인해 구원받아 사망에서 Seperti yang diajarkan oleh 영생을 firman, 이루게 된 Anda tidak boleh 축복을 잊지 melupakan berkat 말고 diselamatkan 항상 melalui Tuhan 감사하며 Yesus, 세상을 melepasi 사랑하는 kematian pada 마음을 hidup yang kekal. 신속히 버려야 Penting untuk sentiasa 하겠습니다. mengucapkan kesyukuran dan 누룩을 segera 어찌하는 맛없는 menyingkirkan 떡을 kasih 먹어야 terhadap dunia. 하지만 순종할 Walaupun 때 Anda harus memakan roti 생명도 tidak beragi yang tidak 지켜받고 sedap, 큰 hidup 복도 Anda akan 누릴 수 dilindungi dan diberkat 있었습니다. dan dipenuhi oleh berkat apabila Anda taat. 마태복음 7장 Ingatlah firman dalam 13절 Matius 7 ayat 13 hingga 14. Masuklah melalui pintu yang sempit, dan pintu gerbang dan jalan menuju ke binasaan itu lebar dan luas. Tak ramai orang memilihnya. Sebaliknya pintu dan jalan ke hidup kekal itu sempit dan sukar. Seketika orang yang menjumpainya. 그리고 내 맘대로 내 뜻대로 살면서 구원받아 하시면 안 됩니다. Jangan hidup 그럼 dengan sesuka 하나님께서 hati. 이렇게까지 세밀하게 기록해 Tapi 놓으신 이유 Hidup 지금 untuk 영적인 의미 하나하나 capai 설명하니 keselamatan. 얼마나 Tuhan 합당합니까? memberikan perintah yang 그 terperinci kepada orang 시기에도 꼭 필요한 Israel. 행함이었고 또 후손들에게도 모두에게 능력이 되어지고 또 꼭 기억할 Dan 수 semua 있도록 ini 6월절을 dengan 제정하실 때에 keadilan. 한꺼번에 다 그런 영적인 의미를 담고 지금 우리에게도 그대로 적용되는 말씀입니다. 그런데 Dan rohani 부끄럽지 dalam 않게 대충 firman 넘겨버리고 내 맘대로 내 뜻대로 살면서 juga 나는 diaplikasikan dalam 하나님 hidup 믿어요, kita 교회 pada 다녀요. masa ini. 그러니까 구원 받아요. 그러나 구원의 때에 나는 너를 모른다 하시면 어찌하겠고 또 이 세상의 삶을 사는 동안에도 얼마나 큰 Jangan tidak 어려움과 membaca 재앙이 우리 firman Tuhan 앞에 dengan 놓여 있는데 terperinci. 그것에서 지킴 받으려면 평상시 여러분들의 신앙과 믿음을 지켜야 합니다. Anda 내가 교회 harus sentiasa 다니니까 교회 darah 이름이 iman 등록되어 Anda 있으니까 agar Anda 그러니까 나는 하나님의 자녀다 하지 않습니다. keselamatan daripada Tuhan. 하늘나라의 Pergi ke 생명책에도 gereja 이름이 saja 기록되어 tidak 있어도 menjanjikan keselamatan. 지워질 수 있다 말씀하셨습니다. 그러니 우리는 Datang 두렵고 ke gereja 떨림으로 구원에 이르러야 하고 tidak bermaksud 그러한 bahawa 말씀이 Anda 이 유월절의 의미에 담겨 akan 있음을 tetap diiktiraf sebagai 기억하여 anak Tuhan. 하나하나 소중히 Penting untuk 여기시며 Anda 지켜 pakai 행할 수 있는 Anda 여러분들이 되시길 바랍니다. sehingga 또 akhirnya 이어서 다음 시간에 어린 양을 먹는 방법을 di minggu hadapan 말씀드리겠습니다. kita akan menumpukan 결론을 perhatian 말씀드립니다. kepada cara 사랑하는 memakan 성도 anak domba 여러분, dan tentang sunat. 장자의 재앙에서 지킴받을 수 있는 Saudara-saudara yang saya 방법을 kasih sebenarnya jalan untuk 어린 dilindungi daripada azab kematian anak sulung adalah menyapukan darah anak domba pada pintu. Demikian juga Anda dapat menerima keselamatan dan Anda percaya dan bersandar kepada darah Tuhan Yesus sangat berharga. Walaupun darah anak domba telah disapukan pada pintu, kematian tetap akan datang jika seseorang keluar dari pintu. Hal ini bermaksud bahawa walaupun seseorang telah diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kembali mengasihi dunia dan hidup dalam dosa boleh menyebabkan dia menyimpan daripada keselamatan. Ingatlah firman Tuhan dan capai keselamatan Anda dengan rasa takut dan getar. Pada waktu penghakiman Sodom dan Gomora, Tuhan mengingat Abraham lalu menyelamatkan Lot serta keluarganya. Malaikat memberikan amaran supaya mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka diperintahkan agar tidak memandang kembali ke tanah kesenangan yang telah ditinggalkan oleh mereka, yaitu Sodom dan Gomora. Namun begitu isteri Lot ingkar. Dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam demi kematian. Berpaut kepada dunia mungkin kelihatan baik dan menyenangkan untuk seketika. Pihak itu memasuk melangkah keluar dari pintu keselamatan.
이는 Ada yang 구원의 berfikir bahawa 문을 mereka tidak dapat 나가버리는 keluar 것입니다. sebentar. Ada yang 어떤 berfikir bahawa 이들은 mereka dapat keluar 잠깐 문 sebentar 밖에 dan kemudian 나갔다가 masuk 다시 kembali. 들어오면 되지 Tetapi ketahuilah 생각하지만 bahawa malaikat 죽음의 kematian 사자는 tidak akan 흑백을 melepaskan 늦추지 peluang 않고 untuk meragukan 여러분을 끌어갈 Anda. 수 있음을 알아야 합니다. Menurut firman 오직 Tuhan, 하나님의 Anda tidak boleh 말씀대로 keluar dari pintu sehingga pagi 아침까지 hari. 문 밖으로 나가서는 안 됩니다. Hal ini bermaksud 바로 bahawa Anda 주님 harus 오시는 terus berada dalam 그날까지 구원의 문, dalam 주님의 품 lingkungan 안에 pintu 거해야 keselamatan, 합니다. dalam pelukan Tuhan Yesus, 이것은 hingga hari 자유도 Tuhan 없이 Yesus datang 그저 하라는 kembali. 대로 순종하는 Hal ini bukanlah 억압이 아니라 penindasan 사망에서 yang menuntut 구원하시고 영생의 ketaatan 복을 tanpa 주시고자 kebebasan, 하는 사랑과 tetapi kasih dan 축복입니다. berkat bertujuan menyelamatkan Anda 그러므로 dari 여러분은 kematian 이 구원의 dan 문 mengurniakan 안에서 berkat hidup yang kekal. 열심히 어린 Saya 양을 berdoa agar Anda 불에 menjadi 구워 orang 맛있게 Kristian yang 먹으며 diberkati 아침에 오기를 dengan tekun 기다리는 memanggang anak 복된 domba di 성도들이 atas api 되시길 dan 바랍니다. memakannya dengan 그렇게 sukacita 순종하는 분들마다 dalam 하나님의 lingkungan pintu 사랑과 축복이 keselamatan. 함께 하시길 Sambil 주님의 이름으로 menantikan datangnya pagi hari, 축원합니다. semoga 날 kasih dan 기도하시면서 berkat Tuhan 함께 menyertai semua orang yang 기도하겠습니다. taat.